Vamos a la palabra del Señor. Let's go to the Word of God. Como me toca predicarle a los padres Since I am responsible for preaching to dads, y pues yo como padre también and me as a father myself, voy a buscar el ejemplo de un padre I'm going to look for the example of a father en la Biblia. in the Bible. Vaya conmigo al libro de Génesis I want you to go with me to the book of Genesis. y el capítulo 18, And we're going to go to chapter 18, versículo 16 verses 16 al 19. to 19. Génesis Genesis 18 chapter 18, del 16 verses 16 al 19. through 19. Vamos a hablar de un padre We're going to talk about a father que Dios le encargó algo que tenía que hacer. that God gave him something he needed to do. He Y- charged him with something to do. Voy a predicar hoy And I'm going to preach today lo que Dios desea de nosotros como padres. what God desires of us as fathers. Dios siempre desea lo mejor para nosotros. God always wants and desires the best for us. Déjeme decirle que hace algún tiempo que no predico, Let me tell you that it's been a while since I preached, así que estoy nervioso, mire. so I am nervous. Look, I could do it. Thank you. Vamos a ver la palabra del let's see Señor. the word of God. Génesis 18, Genesis chapter 18, versículo 16 al 19. verses 16 through 19. Dice así la palabra del Señor. The word of God says the following. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y oiga esto: para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. When the men got up to leave, they looked down toward Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. When the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just." And listen to this part. So that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Se puede sentar. You may be seated. Hay dos personajes en la Biblia. There are two characters in the Bible. Hay muchos personajes. There are a lot of Pero hay dos characters. personajes que siempre yo he admirado. But there are two characters that I've always admired. Uno era Job, One was Job, porque Job, because Job, dice la Biblia, the Bible says, que sus hijos hacían fiestas that his children would have parties. y Job hacía sacrificios And Job would make sacrifices por cada uno de sus hijos. for each of his children. 10. And it was 10 of them. Así que él hacía sacrificios So he will make a por sacrifice cada uno de ellos, for each of his por children, si acaso just in case uno de ellos había pecado contra one Dios. of them had sinned against God. La preocupación de Job The worry of Job no era perder el dinero ni la fama que tenía. wasn't to lose his fame or the money he No had. era perder todo lo que Dios le había dado. It wasn't to lose everything God had La given him. preocupación de Job era Job's worry que was sus hijos no pecaran contra Dios. that his children would not sin against God. Y desde que yo comencé a servirle al Señor, And from the moment I started to serve the Lord, me llamó mucho la atención it caught my attention a lot, Job Job, como padre. as a father. Usted sabe lo que es coger You know what it is y hacer sacrificio por cada uno de los hijos. to make a sacrifice for each of your children? No es hacer un sacrificio general. por It's not ellos. to make a general sacrifice. Una de las razones por las cuales a veces nuestra oración no es contestada One of the main reasons our prayers sometimes are not answered en cuanto a nuestros hijos when it comes to our es children porque hacemos una oración generalizada. is because we just do a general prayer.
decimos, We- Señor, bendice a mis hijos. We just say, God bless my children. No, No, es una oración vaga. that is a lazy prayer. Una oración por sus hijos. Prayer for your Es que children cada uno de sus hijos is that each of your es children mencionado, are es mentioned traído a la presencia de Dios. and they're brought to the Y presence of usted pide God, por cada uno de ellos, and you ask for each of de them acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, according to the need of each of porque them. no todos tienen la misma necesidad. Because they don't all have the No same todos need. están pasando por el mismo problema. They're not all going through the No same todos problem. tienen la misma fuerza para seguir hacia They all adelante. don't have the same strength to move Así forward. que nosotros como And padres so we as parents que hemos ya obtenido un poquito de experiencia, who have already gained a little bit of experience, somos responsables we are de llevar responsible a cada uno de nuestros hijos for bringing each of our a la children presencia de Dios. to the presence of God. Cuando yo comienzo a orar por mis hijos, When I start to pray for my children, yo comienzo con el mayor I start with the oldest. y menciono su esposa, And I mention his wife, sus dos hijas, his two por daughters, nombre cada by uno. name, each of them. Después sigo al segundo hijo, Then I follow the su second esposa, son, sus his hijos, wife, his y children, después llego a la menor and then I get to the youngest. y oro por sus hijos. And I pray for her Cada children, uno de ellos each of them, mencionando su nombre mentioning their y names mencionando las luchas que ellos están pasando. and mentioning the battles they may be facing. ¿Por qué? Why? Porque es necesario Because it is que nosotros le necessary traigamos al for Señor us to bring to God las necesidades de nuestros hijos the needs of our children y aquellos que tienen nietos, and those who have traer grandkids, también las necesidades de los to nietos also bring the needs of your y grandkids todas las generaciones. and every generation. Yo oro aún por las generaciones que no tengo I even pray for the generation han I de don't see venir that's coming a través de los que tengo, through the ones I have. porque es necesario Because it is que necessary nosotros aprendamos that we learn que tenemos una responsabilidad. that we have a responsibility. Job Job aprendió eso learned that. y aprendió que había que orar And he learned that he must pray and y intercede hacer sacrificio. and make ¿Usted sacrifices. sabe lo que era el sacrificio? You know what sacrifices were? Coger un cordero It was to take a lamb y sacrificarlo and sacrifice por that lamb cada uno de ellos. for each of his children. Por si acaso. Just in No era que case. habían pecado. It's not that they No, had sinned, dice, no. por si acaso It says in case habían pecado. they had sinned. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. And we must do the same. Orar por nuestros hijos. Pray for our Por children. si acaso Just in case han pecado. they've sinned. Quiere decir que la oración de un padre That means that a parent's prayer y la oración de una madre and the prayer of a father or a tiene mother mucha autoridad en la presencia de Dios. have a lot of authority in the presence of Porque si God. Job oraba por sus hijos, Because if Job prayed for his por si children, acaso habían pecado, just in case they significa sinned, que el padre y la madre, means that a mother or a Dios le ha father, dado la autoridad God has given you de the orar authority to y pray pedir perdón, and ask for pedir forgiveness, misericordia ask for por mercy los pecados de sus hijos. for the sins of your Pero children. muchas veces no lo hacemos. But a lot of times we don't do that. Qué silencio, ¿verdad? Silence, right? Nosotros no sabemos las luchas de ellos. We don't know their battles. Y sabe usted And you know que casi siempre that almost always a los menos que vienen a decirnos lo que le está pasando es a los the padres. least they come to share what they're going through is the parents. Ellos comparten con sus amistades. They share what they're going through with their friends. Y especialmente cuando están desarrollándose en esos años de 13, 14, 15 Especially años. when they're developing in those ages of like the teenager years and on. Esos son los mejores años de los jóvenes. Oh, those are the best years for young people. Uno se queda hasta calvo. You even go bald because Sí, of it. Luis, perdona. Sorry, Luis. Y Jonathan, And perdona. Brother Jonathan, I'm sorry. Oiga bien, Listen, nosotros we tenemos que aprender must learn a ir a la presencia de Dios to go to the presence of God con tiempo, with time, no a la ligera. not rushing it. Usted quiere que todavía Still,
hasta esta altura, Even at this mi time, esposa sabe que es real. my wife knows it's true. Yo me levanto a las 3 de la mañana, I wake up at 3 o'clock in the me morning. voy fuera de la casa I leave the para house no despertar a mi so that esposa I don't wake my wife up. y me voy a caminar And I start to walk en un camino que hay frente a la casa a path that's in front of the house. y como es privado nadie entra para allá. It says it's private. No one goes Si through usted va a there. las 3 de la mañana, If you go there at 3 o'clock in the 2 y morning, media, 3 de la mañana, 2:30, 3 o'clock in the a veces he morning. estado orando a esa hora Sometimes I'm praying at that time. y en el otro lado acá And in the other side hay otra here, persona que está orando también conmigo there's somebody else praying with y me. yo no lo sabía. And I wouldn't even know. Y me escribe y me dice, mira, And they'll write to me and a say, las 3 de la mañana at 3 o'clock in the yo morning, estaba orando I was por praying ti for y you. el Señor me dijo que te enviara esto. And the Lord told me to send this to you. Y yo le digo, pero ¿cómo tú sabes si a las 3 de la mañana estaba yo hablando con Dios And I say, how do you know? Because at 3 o'clock y in the morning, I was pidiéndole speaking with God. exactamente eso que tú estás enviando? And asking him for that exact thing that you're sending me. Decimos que Dios no habla, Do we say God doesn't speak? que Dios no oye, That God doesn't que hear? Dios no ve, That God doesn't see? pero nosotros no le servimos a un Dios ciego, But we don't serve a blind God. no le servimos a un Dios mudo, We don't serve a mute no God. le servimos a un Dios que no tiene oído, que We, no oye, we don't serve a God who doesn't have ears and doesn't hear. le servimos a un Dios que camina, We serve a God that a un walks, Dios que ve, a God that a un Dios sees, que oye, a God that hears, un Dios a God que se duele that hurts de los sufrimientos que nosotros pasamos. from the sufferings that we go through. Porque a lo mejor usted dice, Because perhaps you Señor, say, pero tú no ves lo que yo estoy pasando. oh Lord, don't you see what I'm going through? Y él te dice, sí, yo veo lo que tú estás pasando. And he says, yes, I Y see yo what you're también going lo through. estoy sufriendo. I'm suffering with you. En una ocasión, In one occasion, un caballero a gentleman dejó de ir a la iglesia stopped going to church. y el pastor fue a visitarlo. And the pastor went to Y visit era him. que su hijo And it was that his son, había muerto en un accidente his son had died in an accident. y él culpó a Dios. And so he blamed ¿Por God. qué tú dejaste que mi hijo se muriera? Why did you allow my ¿Por son qué to él tenía die? que pasar por eso? Why did I have to go through that? Y iba donde el Señor. And he went to God. Y el pastor fue a visitarlo. And so the pastor went to visit him. Le dijo, ¿por qué usted no está yendo a la iglesia? And the pastor said, why are you not going to church, brother? Dice, pastor, And he said, Pastor, porque mire, Dios because look, God permitió que allowed mi hijo muriera for en my esa son forma. to die that ¿Qué way. clase de Dios es ese? What kind of God is that? Y el Señor le dijo, And the Lord told him, el mismo Dios the same God que vio a su hijo ser crucificado that saw his son y no crucified pudo hacer nada and por él. couldn't do anything for him. A veces nosotros pensamos Sometimes we think que somos los únicos que sufrimos, that we're the only ones who pero suffer. cuando miramos al lado But nuestro, when we look to our side, hay alguien que está pasando peor que nosotros. there's someone that's going through it worse than us. Nosotros pensamos We think que no tenemos suficiente en la casa, that we don't have enough at home, pero por lo menos tenemos una casa but donde at least we dormir. have a home. Hay quien no tiene una casa. There are donde those who dormir. don't have a home. Oiga bien, Listen well. el otro que yo admiro The other father example that I admire es Abraham. is Abraham. Me di cuenta estudiando I noticed by studying que la bendición de Abraham, that oiga bien, Abraham's blessing, listen to this la well, bendición de Abraham, Abraham's blessing, las promesas de Abraham the promises to Abraham, estaban atadas they were tied a sus hijos. to his children. Mira lo que dice. Look at what it says. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. So that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Inclusive dice, Even says, verso 19, verse 19, porque yo sé, este es Dios hablando, this is God speaking. que mandará a sus hijos For I have chosen him so that he will direct his children y a su casa and his household después de él after him para que guarden to keep el camino the way de Jehová, of the Lord haciendo justicia by doing what is y right juicio, and just, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca so de that él. the Lord will bring about for Abraham what he had Lo promised que him. Abraham
lo que venía para Abraham what was coming for Abraham estaba atado a sus hijos. was tied to his children. Porque Abraham Because no Abraham, logró conquistar la tierra. he wasn't able to conquer the land. Abraham fue un forastero en la tierra. Abraham was a foreigner in his own land. Pero él sabía But he que el knew Dios que había prometido that the God who had lo iba a promised cumplir. was going to No fulfill it. necesariamente en él, Not necessarily pero in en su him, generación. but in his generations. ¿Sabía usted Did you know que muchas veces nosotros estamos caminando that a lot of times we're walking en las huellas in the de footsteps alguien que oraba por of nosotros? someone who prayed for Y us, muchas de las bendiciones que tú estás and recibiendo many of the blessings that you're es receiving porque alguien las conquistó para ti is because someone conquered them y for se you, encargó de enseñarte a ti and they made sure to el teach you camino del Señor the path of the para Lord, que sus bendiciones so that their blessings vinieran sobre ti will come upon y you sobre tus hijos. and over your children. Yo no estoy sembrando para mí. I am not just planting Yo for estoy me. sembrando para mis generaciones. I am harvesting for Yo no my estoy generations. sembrando para mí. I'm not just Yo planting estoy for me. sembrando para mis hijos. I'm planting for Yo my estoy children. sembrando para mis nietos. I'm planting for Yo my estoy grandchildren. sembrando para los hijos de mis nietos. I'm planting for Yo the estoy children of my sembrando para las grandchildren. generaciones futuras. I'm planting for the future Que Dios generations. cumplirá That God will lo fulfill que Él prometió what He promised en ellos. in them. ¿Sabía usted Did you know que Dios cumplió en mí that God fulfilled in me promesas que promises eran de mi madre? that were my mother's promises? Y yo he disfrutado de esas bendiciones. And I've enjoyed those blessings. Pero fue porque tenía una madre que oraba, But it was because I had a mother that prayed, que tenía unos callos en las rodillas. that she had calluses in her Y knees. yo decía, bueno, ¿no habrá alguna crema que pueda borrar esas marcas que tiene mi And mamá? I used to say, is there any cream that can erase those calluses my mother has in her knees? Inclusive, To include, cuando yo no le servía al Señor, when I didn't serve the yo Lord, decía que Dios era un Dios injusto. I used to say that God was an unjust Y yo sé que God. aquí hay gente And I know there are people que here dicen eso. who say that. Si Dios es tan bueno, If God is so ¿por qué good, mi madre why is my que le mother sirve a who Él serves Him tiene que sufrir has tanto? to suffer so much? Yo no sabía I didn't know que el sufrimiento de mi madre that my mother's no era suffering, porque Dios no era bueno. it wasn't because God wasn't Era good. porque su hijo no enderezaba sus caminos. It's because her son who had El not sufrimiento de fixed his ella path, living era of porque her. yo estaba en la calle It was because I was in the haciendo lo que streets no debía, doing what I y sus shouldn't do, lágrimas and her y sus tears oraciones and her prayers fue lo que pudo mantenerme vivo is what kept me y alive llegar a lo que he llegado. and to get where I've Porque been. una madre Because one mother no se dio por vencida. did not give up. Yo soy testigo I am a witness to de lo that, que Dios puede hacer of what God can a do través de una madre que ora, through a mother that a prays, través de un padre que ora, through a father that a prays, través de una familia que busca a Dios through a family that y seeks se une God, para buscar a Dios. and they get together to seek the Lord. Oiga bien, Listen to this well. Dios me ha dado el privilegio de predicar en muchos lugares. God has given me the privilege to preach in a lot of places. No le voy a decir ahora todos los lugares. I'm not going to share with you right now all Pero the hubo algo places. que me sucedió But there's something that happened cuando to me. Joelito tenía como 5 o 6 meses. When Joelito was like 5 to 6 months old, Nos mandaron a pastorear y yo siempre he hablado aquí en la iglesia de eso. they sent us to go pastor, and I've talked about this En before una in this iglesia church. pequeñita, In a very small church. en un barrio de Caguas. This was in a town in Caguas, or a small neighborhood in Los Caguas. que saben de Caguas saben lo que es la mesa alta. Those who know about Caguas, a town in Puerto Rico, know of the neighborhood called mesas, so a high mesas, high table. Yes. Oiga bien, So listen to this. yo salía a predicar para todos lugares. So I used to go everywhere to preach. Tenía programas radial. I have radio Me programs. invitaban, me llamaban. They will invite me, they will call me. Y yo siempre he buscado una esquinita para orar. And I've always looked for a small corner Y to yo pray. estoy orando en mi esquina. So I'm praying in my corner. Yo quiero que todos los padres y madres escuchen I esto. want every father and mother to hear this. Yo predicaba, I preached, la gente se convertían al Señor. people will accept the Lord. Y aquí tiene la prueba. And here is the proof of
of de that las too, predicaciones of the preachings a través de todos los años. through all these years. Pero el Señor me dijo, But the Lord said to me, ¿qué tú harías what would you do si tú llegas al reino de los cielos if you get to the kingdom of heaven y tus hijos se pierden? and your children get lost? ¿Sabe por qué? You know, Porque lo mío era predicar. you know why? Because what I used to do is I just love to preach. Y predicar y predicar. Preach and preach. Pero se me había olvidado But I have forgotten que la primera iglesia que Dios me dio a that pastorear the first church God gave fue mi me to casa. pastor is my home, fue mis hijos. is my children. La Biblia dice The Bible says que si nosotros no podemos if we can't correr nuestra casa, maintain, run our home, ¿cómo podemos entonces correr la iglesia? how can we then run a church? Y me da mucha tristeza And it saddens me cuando muchos hijos de nuestros pastores, when a lot of children of se our han ido pastors atrás. have gone backwards. pero hay algo que le quiero decir. But there's something I want to share with you. Esos hijos Those children, escucharon la palabra they heard the word. y ellos And they, en el momento dado, in the right en el moment, momento preciso, in the precise moment, usted lo va a ver entrar por esa puerta you will see them y go through ellos those van a doors, servirle a Dios and they al lado will suyo, serve the Lord next to you. porque es una promesa de Dios. Because it is a promise from the Lord. La Biblia dice que instruyas al niño The Bible says, instruct the child en su camino in his path, y al fin de ello no And- se apartará. and at the end, none of them will go astray. Así que mantenga eso debe estar en su oración. And so that should be in your prayers. Señor, tú dices Lord, you say que si yo instruyo a mis hijos that if I instruct my en children el servicio a ti, in your service, ellos no se van a apartar. they are not going to Donde go quiera astray. que estén, It doesn't matter where el they ángel are. de Jehová va a estar alrededor The de ellos angel of the Lord will be around y them. va a cuidar de ellos. And you're going to watch over Y en them. un momento dado, And in the right tú te le moment, vas a revelar. you're going to reveal Y yo yourself lo to voy them. a ver, dígalo conmigo, And yo you're lo going to voy see them. a Say, ver. I'm going to see them Entrar por las puertas de la casa de come through the Dios. doors of the house of the Lord. Es importante, hermano, It's important, que brothers and nosotros sisters, sepamos for us to know y entendamos and understand lo necesario que es how necessary para it is Dios for y God para nosotros and for us el que enseñemos a nuestros hijos that we teach our la children palabra de Dios. the word of God. Y usted dirá, pastor, And you may say, Pastor, yo conocí al Señor hace 3 años. oh, I only got to know the Lord about 3 years Ya ago. mis hijos están adultos. My children are already adults. Pues entonces con más, But then even now more. con más ahínco, con más fuerza, Or now with more strength, usted debe orar por ellos you should be praying for y them. decirle, Señor, And say, tu Lord, palabra dice your word says que si yo te acepto a ti, that if I accept you, yo y mi casa me and my house seremos salvos. will be saved. Y yo quiero ver a mis hijos And I want to see my y a mis children nietos and my y a las grandchildren generaciones and every generation entrar por el afterward reino de los cielos. enter the kingdom Y of cuando heaven. yo los vea And when I entrar, see them decir, coming ese es in, uno de los míos. to say, that's one of Ese es mine. uno de los míos. That's one of mine. Ese es uno de los míos. That's one of mine. Ese es uno de los That's míos. one of mine. Ese es uno de los That's míos. one of mine. Ese es uno de los That's míos. one of mine. Ese es uno de los That's míos. one of Y el mine. enemigo no va a poder robártelo. And the enemy will not be able to steal them from you. Oiga esto. Listen to this. Dios está hablando a Abraham. God is speaking to Abraham. Primero, si usted ve la historia completa, First, if you actually get to see the entire story, Abraham está sentado Abraham is sitting en la sombra. in like by a shade. Dice que está a la puerta de su tienda de campaña. It says that he's at the opening of his tent. Y dice que a lo lejos And it says that from afar, ve 3 hombres. he sees 3 men. Y va donde ellos. And he goes to ¿Por them. qué va donde ellos? Why does he go to them? Porque en el tiempo antiguo Because in ancient times, la gente eran hospitalarios. people were hospitable. Y no todo el mundo llegaba a un lugar o And- alguna
casa And not everybody got to a por home casualidad. by just Y coincidence. cuando alguien llegaba, And so when someone arrived, el dueño de la casa the owner of the le home, lavaba los pies, he will wash their le feet, daba agua he will give them water, y le daba hasta comida. and they will even give them Si food. usted lee bien la historia, If you read the story eso fue well, lo que hizo Abraham. that's what Abraham did. Cuando vio los tres hombres a lo lejos, When he saw the three men from afar, dice, estos hombres, me imagino, caminaron, he said, it says, I can just believe these men were walking. tienen sed, They must be Tienen que thirsty. tener hambre. They must be hungry. como un buen hombre hospitalario. And so as a good, hospitable Le man, dice, no se vayan, he says to them, don't leave. déjeme buscarles agua. Let me get you water. Y fue y le buscó agua. And he got them water. Pero cuando va a buscarle agua, But when he goes to get them pasa water, por el lado de su esposa. he goes by the side of his Y le wife. dice, He "Mira, passes his wife and says to Oiga her, esto, hermanos. listen to this. Lo que es ser desprendido para Dios. This is what it is to be. A veces nosotros damos What is desprendido? lo que desprendido is like that we don't think about ourselves. Okay, all right. All right. So selfless. Yes. What it is to be selfless for God. Okay, listen. Cuando va pasando por el lado de Sara, As he's passing the side of his wife, que ya tiene por lo menos 89 años. she's about maybe 89 years old Porque at si this point. parió a los 90 Because if she gave birth at 90 years old, y el Señor le dijo en un año vengo y tú vas a tener un hijo, and if God told her in a year I will come back and you will have a son, pues usted va a entender So entonces then que you'll understand matemáticamente tenía 89 that años. she was kind of about 89 at this point. 89 años. 89. Y ella iba a dar a luz. And she was going to give birth. Con razón se rió. Oh, I know now why Se she ríe laughed. cualquiera. Like that, anybody would laugh. Imagínese usted a los 89 años. You imagine you're Y que Dios 89 years venga y le old, diga, mira, en un año vas a tener un hijo. and the Lord says to you, in a year you're going to have a Usted son. dice, You will say, mm, mira lo que dijo este. look what he Que en un said. año va a tener un hijo. In ¿De a year I'm going dónde? to have a child from what? A los 89 años. At 89? Ella se rió. She laughed. Tenía razón. She was right. Hermanos, ¿cómo usted? Brothers, sisters. Eso no se puede entender. You can't even understand that. Pero eso es por eso es que nosotros But that is why confiamos en Dios. we trust in God. Porque Dios es especialista Because God is a en specialist lo imposible. in the impossible. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to share that with you again. Dios God es especialista is a specialist en lo imposible. in the impossible. Si usted lee bien, If you read well, el Señor le dijo the a Lord Abraham, says to ¿por Abraham, qué Sara se rió? why did Sarah laugh? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? No hay nada. Yo no There's sé qué tú nothing. tienes. I don't know what Yo you. no sé qué petición tú I tienes. don't know what your Yo petition no sé is. qué tú le estás pidiendo a Dios. I don't know what is it that you're Y asking siento God la for. presencia del And I Señor. feel the presence of Que the tú Lord. crees That you que es think imposible. that it's impossible. Y Dios te dice en esta And then mañana, God says to you this habrá morning, algo is imposible there para Dios. anything impossible for God? Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Lift your hands and praise the glory of God. Nada es imposible para Dios. Nothing is impossible for God. No pienses que la petición tuya Don't think that your es petition imposible para is Dios. impossible for God. Le voy a dejar esto, oiga esto. I'm going to leave you with this. Cuando Hear usted this. tenga duda de la grandeza de Dios, When you're in doubt of God's greatness, vaya al primer capítulo de Génesis. I want you to go to the first chapter of ¿Qué Genesis. dice? What does it En el say? principio creó Dios From los the cielos y beginning, la God tierra. created the heavens and the earth. Si Dios creó los cielos y la tierra, God created ¿qué the heavens será and the imposible para Él? What is then impossible for Him? No hay nada imposible para Nothing. Dios que It's nosotros le impossible for servimos. God, the one we serve. Dígalo conmigo, Say dígalo it with me, conmigo. say it with No me. hay nada There's imposible nothing impossible para el Dios for the God que yo le sirvo. that I serve. Otra vez, Say it vez. again, No say hay it again. nada imposible There's nothing para el impossible Dios for the God que yo le sirvo. that I serve. Alabado sea su nombre para We praise siempre. His name. ¡Woo!
Cuando Abraham le da de comer, porque le dice a la esposa, mira, búscame la harina So, que hay. so Abraham says to his wife, go get the corn or the meal. Pero mira lo que le dijo, But look what he says to her. de la mejor que hay. But from the best one, though. Oh, no, usted no lo leyó bien. That you got to read that well. De la mejor que hay. I want you to get the no best no grain. le des de la que sobró de Don't la give semana him pasada. what was like left over from last week. Busca de la mejor harina que tiene. No, I want you to find the best grain. Y hámele ahí And una I want you to make torta o something pan, like a real good. amásamele buen pan ahí. I want you to make good bread for them. Y después por ahí mismo se fue y le dijo al sirviente. And on that same way, then he goes to the servant and says to him, Cogió un corderito, él mismo. he took a little lamb Y se himself. lo llevó al sirviente. And he took it to the Dijo, servant mira, and said, prepárame un buen guisado con esto. I want you to make a good stew with this. Él quería He wanted to bendecir bless a aquellos que llegaron a su casa. those who had arrived in his house. Él no sabía que era Dios. He didn't know it was God. Él vio 3 hombres. He saw 3 men. Pero en esos 3 hombres, But in those 3 men, dice la Biblia, the Bible que después says que comieron, that after they ate, 2 de ellos 2 of them se fueron. left, Pero uno se quedó. but 1 stayed. El Señor se quedó. The Lord stayed. Y miró hacia Sodoma y Gomorra. And he looked towards Sodom and Gomorrah. Y le dijo, mira, And he said to Abraham, look, yo estoy aquí I'm here porque el clamor because of the prayer, the cry out de Sodoma y Gomorra of Sodom and Gomorrah ha llegado a mi presencia. has gone up to my Y mire lo presence. hermano. And look at Y this. yo vine. And he said, Es como God said, decir, and I yo come. vine personalmente. It's like he said, I came Wow. personally. Usted no entendió lo que yo I don't dije. think you understood what I said. Es como el decir, yo vine personalmente It's like him saying, I came a personally asegurarme to make sure que lo que están diciendo de Sodoma y Gomorra that what they're saying about Sodom and Gomorrah es verdad. is true. Porque a veces la gente habla Because sometimes people talk y no es verdad. and it's not true, Pero Dios vino personalmente. but God came personally. Hay cosas There are things en la vida de nosotros in our lives que Dios viene personalmente that God comes y personally nosotros no nos damos cuenta. and we don't notice. Oiga bien, Listen well. le dice a Abraham, He says to Abraham, Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Sodom and Gomorrah are going to get destroyed. ¿Sabía usted que eran 5 ciudades? Did you know that it was actually 5 cities? Una de ellas se salvó, One of them got saved. Zoar. Soar Se salvó got saved porque Lot, because Lot, el sobrino de Abraham, Abraham's nephew, le dio con correr a esa ciudad. decided to run towards that Y city. Dios no iba a destruir la ciudad And God was not going to destroy a city porque Lot iba para esa ciudad. because Lot was going towards that city. Pero las otras 4 But the other 4, fueron they destruidas. were destroyed. Pero oiga bien, But listen to this lo well. que me llamó la atención a What, mí fue what caught my attention was que this. cuando los 2 ángeles se van, Okay, when the 2 angels leave, el Señor the Lord le dice a Abraham, says to o sea, Abraham, le dice a los demás, I mean, cuando los 3 están, the 3 y are le there, dice, and he says, ¿acaso yo voy am I going to go a esconderle a Abraham to hide from Abraham lo que voy a hacer? what I'm going to do? Sabiendo yo Me knowing que Abraham that Abraham le va a enseñar a sus hijos is going to teach his children mis caminos my path, y le va a enseñar juicio, and he's going to show them le va a enseñar justice. carácter, le va a enseñar a servirme He's going to teach them how to serve me, y yo no voy a compartir and I'm not going to share con them alguien que me ama tanto with someone who loves me so que se va a much, encargar de que sus hijos me sirvan, who's going to make sure que his se va a children encargar serve de que me, mis hijos puedan servir y servir a Dios. who's going to make sure that his Que children serve conozcan and el serve the evangelio. Lord, that they get to know the Usted gospel. no entiende Is that you don't lo understand necesario, lo importante how needed, how important que es
que nuestros hijos for our children conozcan a Dios. to know Lo God. importante que es How important it que is nuestros for hijos our children tengan un encuentro con Dios. have an encounter Que with nuestros God. nietos For our grandchildren conozcan a Dios. know the Lord. Porque ellos, Because they, las bendiciones que Dios ha prometido para the usted, blessings that God has promised over muchas you, de ellas a lot of no them se van a cumplir en usted, will not be se fulfilled van in a you. cumplir en ellos. They're going to be fulfilled Y in las them. cosas And the que things Dios iba a hacer con la casa de la adoración y that God alabanza is going to do with the no house of las praise and podía hacer worship, con el obispo, He can't do it with pero the sí bishop, la va a hacer con él, but He's going to la do va a it with hacer con him ustedes. and in you. Hay un tiempo para todo. There's a time for everything. Dios conoce los tiempos y las sazones. God knows the times and the Y Él seasons. sabe cuándo quitar y cuándo He poner. knows when to take away and when to give. Y las cosas que Dios ha prometido And the things that God has se han promised, de cumplir en la casa de la adoración they y la will be alabanza. fulfilled in the house of praise and worship. Y usted dirá, pero no se cumplen en usted. And you might say, Sí, do they se fulfill in me? cumplen Yes, en mí. they're Porque yo fulfilled me he in me. encargado para la gloria de Dios Because I make de sure que by the ellos glory of God, conozcan al Dios que yo les sirvo. for them to know the God I Y usted serve. sabe cuál es el honor más grande que yo tengo. And you know what's the greatest La honor I have? recompensa más grande que yo y mi esposa The tenemos. reward that my wife and I have, the No es que greatest. tenemos dinero. It's not that we have No es money. que tenemos nada. It's not that we have Es anything. que nuestros hijos, It's that our por children, su propio corazón, in their own hearts, decidieron servirle al Dios que nosotros le hemos servido. decided to serve the God that we serve. Pero está en nosotros But it's in us el sembrar en ellos. to plant the seed in them. ¿Usted quiere que le diga algo? You want me to tell you something? Yo le prohibía I prohibited antes, no sé ahora, before, I don't know now. habían personas, There were people, aún padres, even parents, que llevaban al hijo por la oreja they would bring their children by the al ear altar y le decían, to the- ahora te arrodillas ahí a orar. to the altar and say, kneel down so you can pray now. Eso es una mala enseñanza. That is a wrong teaching. Porque usted le está enseñando a los hijos Because then what you're doing is you're teaching your children que Dios that God, es el Dios que los va a castigar si no hacen las cosas that bien. is a God of punishment if they don't do what they're supposed to. Yo le prohibí a la iglesia, I prohibited the church. nadie se atreva Nobody even dare a amenazar a mis hijos to threaten my kids con el altar. with the altar. El altar debe ser The altar should be para que el amor de Dios so that the love of se God derrame sobre de ellos. can be poured on them. Para que tus hijos sepan So that your children que know cuando se acercan a Dios, that when they get close to Dios God, está ahí para recibirlo. God is there to receive Para them. que ellos sepan So that they que know cuando están en problemas, that when they're in problems, Dios está ahí para ayudarlos. God is there to Para help que them. ellos sepan So that they que know cuando están enfermos, that when they're sick, tienen un Dios que está ahí para levantarlos. God is a God there to lift them up. Nunca Never le enseña a sus hijos teach your kids a coger temor to have be ni afraid de Dios of God ni del altar. or the altar. Oiga bien, Listen to this. la trampa más eficaz de Satanás The most efficient trap of the enemy es cuando nosotros decimos, is when we say, Dios te va a matar. God is going to kill you. No te preocupes que Dios te va a agarrar. Oh, don't you worry. God is going to kill you. Eso no es la forma de That's decir. not the way to do it. Dios no tiene que matar a nadie para que le sirva. God doesn't have to kill anybody to serve Se him. lo repito. Should I repeat that? Dios no tiene que matar a nadie para que le sirva. God doesn't have to kill anybody to serve him. Usted y yo You and le I, servimos a Dios we serve God voluntariamente. voluntarily. ¿Cómo usted cree How do you que think se sentirá el Padre how the Father would feel cuando la gente le sirven when obligatoriamente? people serve him by feeling like they're obligated? Listen, Escuchen, you have tú tienes the privilege, el privilegio, or I would say, ¿cómo se dice? o mejor dicho, No el privilegio, sino I wouldn't say the privilege. el poder escoger You have the choice
el servirle a Dios to serve God o no servirle a or Dios. not serve God. Dios no obliga a nadie a servirle. God doesn't obligate anybody ¿Usted to sabe serve lo que him. dice la palabra? You know what the word says? Si alguno viene a mí, If anyone comes to yo le me, recibo. I'll receive them. Si alguno toca la puerta, If anyone knocks yo on the le door, hablo. I will open it. pero es voluntario. But is voluntarily. Listen, Escuche. you are here voluntarily. Tú estás aquí voluntariamente. Don't feel No te sientas that you are that people have to bring you and say no, you gotta go to No te church. sientas que tienen que traerte o que Because if tienes you que don't venir a go la to iglesia. church, Porque si tú no vienes a la iglesia, The Lord is going to destroy you. Dios te va a destruir. Siempre me acuerdo, mi esposo y yo nos acordamos de un joven I remember my wife and I remember this young man que un tal profeta that a so-called prophet, le dijo, mira, he said to him, tú tienes una bala con tu nombre. "Oh, you have a bullet with your name on it. Si te sales de la iglesia, tienes una bala con If tu you leave the nombre. church, you have a bullet with your name Pues él on it." nunca se salía de la iglesia porque había una bala So con, he con never el left the nombre. church because they told him he had a bullet with his name on it. Es una amenaza. That's a threat. Dios no tiene que amenazar. God doesn't have to threaten. He doesn't have to threaten anybody. Lo más maravilloso del Señor The most es marvelous thing about God is que Él nos ama that He loves us tal y como somos. just as we are. De cambiarnos To change us, se encarga Él, that's His no responsibility, yo, not ni el mine. pastor. It's His. Dios les bendiga. God bless Dios you. les guarde. God keep you.